Paro bismillah. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamam नाज़रीन साइन तरफ माजी बरस लोर बरस सलाम. अल्लाह पाक से नते सैन सलाम उसके में पानी हिफाजत रवेश. आपको ये मकसद वही ये चलने हुन कि हर कोई दिलस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत पैदा करन. तो अर्थ बारस में में पानी के दोस्त से तथन के मे गोयगाम पे हाजी अब्दुल समद साहब ये वैसे क्या था बनन लाली हुन शीमन अखवाक ज़ेर गौर अथ पे तंदब अथ पे करते कि कत वे नाज़रीन तुम तु बूझो तो यम बोदन वो कूत त्राय अल्लाह ताला अथ पेचस यल तो तीज कत हेको कर भाई सर क्या फरमान शिव तो शैतान वो अक्सी गरस बल्कि शैतान वो पे दाकैदी मज तो अपोर तरस दुल्हन बारस में क्या कह अथ करते तसव्वुफ किस बारस में शरा ये क्या बह वाज खान फरमान पीढ़ पे ओतान वान मगर पे तम गोडनथ बह नाज़रीन पन्न रिक्वेस्ट कर तमाम नाज़रीन कि अस गलत गि तो तत करो तुम रहबरी तनकीद करो कह गोड़े कर गुजारिश ती बशरे पे लला आरिफा सुन कलाम कि लर्जन इंसान अंदिस कलामस कुन वचित लला आरिफा कुस मुकाम यह सनिस शमस बबस पाई ये अमिस तारीफ कर पन्निस कलामस अंदर कलाम शमस बबन अमिस मतलब वोनमत लाली मतलब लाली वो जानन सोन सफी नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह दुबन मरहबा तस पद्मा पोल च लाले ये खली अमृत चौक लाल च आशकन पाई आम लोगन क्या पता च लाल क्या चीज लाल को हस्ती अमिस कुछ बुलंद मुकाम अल्लाह ताला ने अता कोरमत तो तवे गोड़े रिक्वेस्ट कर मा हे गलत गो रहबरी तो लाला आरिफा फरमान यह वाक इत कि लाल बह द्रायस शिव गारने शिव तो शैतान वुम अक्सी गरस बल्कि शैतान पे मेम्बरस बह पो शिवस तो शिव सदिस गरस बह लल मरस तो मे कर यानी लाला आरिफा हेचन कि ये हसा मे गोरन यह कत वन तो बह द्रायस खुदायस छाड़ने मे हसा वो खुदाई थी तो शैतान तुम ये बल्कि शैतान तसा वो मे पे मेम्बरस अगर शरह करो तो यह मे पन अकल वन यह दिमागी फतूर पे मेम्बर गो यह हमी मेम्बर कत कर मस्जिद पाकस पे मेम्बर बहरहाल तक पन मुकाम अलग मगर योतान मे पन नजर गसन कि यह वन दिमागी फतूर शैतानी ख्यालात अ दिमागस मज यानी दुनिया तमन्ना यो हसा राज कर अमिस गस छड़िस मज बिहन वोल गड़ा चीज लाइक कर गड़ा ब्या चीज लाइक कर गड़ा माल दौलत पसंद कर गड़ा खूबसूरती पसंद कर गड़ा जेब जीनत पसंद कर गड़ा लजीज गजा पसंद कर गड़ा तम चीज अस मज ाड़न इन सोचमुत यो दिमागी फतूर सोरी बाकी कह शैतानस कह वजूद कह ये मे पानस नजर सनिस रूहस वजूद रूह सोन वाजिबुल वजूद तथ पजब तो वजूद ये पे सोरे तसव्वुफ कायम यह अल्लाह ताला सुन नूर यह अल्लाह पाक पान फरमान कुल्लु रूहुन मिन अम्रि रब तमाम रूह हसा मोन हुकुम तो अत मोन नूर जमीन आसमान मज मोन नूर अल्लाह नूर समावाति वल अर्द रूहस मुकाम शैतानस पन कह वजूद कह शैतान नेबर रूह अंदर यह मे पानस फिक्र कर बह पन वात तवे नेबर अमिस हमल कर ये सात इंसान लाली क्या वो दोपन यह गई सैलेंट अमे रोश कर बंद कान कर बंद शैतान मकलियो नेबर अमिस हमल कर अंदर अमिस कह सोर्सेस तिथ पे चलाए अंदर सोर्सेस रूहस तवे तमाम आरिफो तारीफ कर कि पानस अंदर यह पानस फिक्र अमी लाला आरिफा रहमतुल्लाह अलैह बे जाय फरमान कि गोरन दुपन कुन वसन नबर दोपनम अंदर सुई लरि गो वाक तो वचुन तवे हेतुम नंग नजर अंदर कह वजूद शैतानस की तवे फरमान पन महबूब सोन जुलजलाल ए मोमिनो निगाही झुका कर चलो अगर अत माने करो अचो किनी दुनिया तमन्ना शैतान अचो किनी चाहन सारे रावनक तो अस पे आर्डर मोमिनो निगाही झुका कर चलो तो थो बोन कुन तो ये थवन
یعنی امیک مطلب چھن ون کہیں پہ یہ کہ انسان پاک اتھے کن ہمیشہ امیک مطلب اچھو سن مسا کر تمنا کن چیز دنیک تمہ چیز یس فانی اگر روزن وچ کان ذات ہے تو سہ ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ سہ روز تم سے یوت ست باقی نبی سن سے ترائت تو میانہ اعتبار لالا عارفہ ات یہ اس ہیچناون کہ یہ ہسا شیطان پیٹ ممبر یہ ہسا دماغی فطور ثہ کر سا ام نش نجات حاصل بہ لال مارس بہ پور شیوس تو شیو سندس گرس یہ گرس شیو سن گر یہ بہ پور شیوس تو شیو سندس گرس بہ لال مرس تو مے کر مرنس یمو ساروی تعریف کرمت اس موت اذن ٹھٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند مقدس حدیث اد نفسک فی اہل القبور مرد سند پہ گزار پن زندگی مرد چھ کھانا چیز لائک کران کی اگر اس مردس وچو حالت بدل سہ تل نا کہین تمس یہ اندر تی مرد تی لال تہ ونان دپان بہ لال مرس یعنی بہ سن یم خیالات نیبرم ساری ترائت مے کت کن پوڑ پہ شیطان یعنی بہ کھانا چیز لائک کرس مے کت کن پوڑی بہ لال مرس تو مے کر کی مے نسا ہیک نہ پوڑت کی بیاکھ حدیث فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موتو قبل ان تموتو یعنی مرنے سے پہلے مر جا کم نش چمس مرن دمو کی فطور نش وی دماغس تہ کئی پہ مے گھن کی دوست یہ ناراض دماغس اخ مقام آسان گۄڈنیتھ یتھ یہ تمن چیزن لائک کران یم زن فانی مگر یل اندر سود بریڈس تو بد بریڈس کن گھان تہ پران دلیل مز بوزمت ون سہ سود بریڈ دو بد بریڈس ون دلیل سود بروڈ یعنی مانا ات مانے مے نش نیران کلر دل یہ سیود باقی یت مے کو دل ونکین ناو کورمت میان نظر من سہ دل کی سہ نفس دل غلط انفارمیشن دان تی ہیکہ نہ بنت نا تکیاز دلس متعلق سوری قرآن عظیم آمت کہ دل پھرو مے کن اللہ تعالیٰ دلس سنس عاشق بہرحال دل ہیکو ایکسپلین کرتی دل گو کیا گھنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ واضح فرماون کہ ہر کھانا چیز سن دنیا پھڑائت مگر دل مہ پھڑاو کی یہ انسانو ایجاد کور تہ سن پھڑائت دل مسا پھڑاو اگر دلس کن بہ ونکین گوس تو یہ گھر سورو ویڈیو ات مز تو بہرحال چھس بہ ونان دل چھ غلط انفارمیشن انسانس دان کی دل چھ انفارمیشن دان دماغس کنت یعنی دماغ تات مقامس واتان اللہ تعالیٰ سند یاد ست ذکر ست فکر ست کیا امس پیون کرن ات مز پرہیز ست پتہ دماغی ہیکن امس واپس دلس سو اخ مشورہ اخ دت یہ زن ون آمت کہ سود بروڈس دپان بد بریڈس دلیل ون بد بروڈ پتہ امس دلیل ون پتہ دماغ کوئی کار مگر سہ پتہ بدل پہ یعنی دویمین لفظن مز ونو سہ پتہ عقل مانوی عقل تھز یس عقل پہ ونکین کام کران جزوی تو کھسی عقل یہ شیطان شیطان ات ونان میان لیکھ مے پانس تہ وش تورمت یم شیطانی عقل یمو زن عالم ثھنمت ویران کرت زن ونکین عالمس مز چلان تباہی ذات پات سلسلہ پارٹی وارٹی شوری شر نیبر مہکن ہند شور طوفان یل زن سنس خدایس تہ سون جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی پاکس اندر فرماون دپان اگر ہسا اس غیبت تو لکمز وناونی تو اپوز پنہ زبان مز کڑت ژھنو ات بسن صرف خاموشی باقی نسا کھانا چیز یہ بچن تکیاز یم سات بیہمو یہ اخ طریقہ کیا ونو کنس یا لگاو کنس تہمت بہ وناون غیبت کیا گئی مگر لوگ گھن نا ناراض کوئلو کالس مز یہ اندراون تو سچ غلط تکیاز کوئلو کال ات لگان ون کن کوئلو کال ات پہ کیا ون بات الفاظ نار لگ برو اگر بہ ون کوتامت گو کوئلو کال کیا کوئلو کال تو یہ جلال صاحب ہیچناون سون پیر کم اس بہ تصور امام سن مانن دپان اگر ژٕ یہ ژھنکھ ترٲیِتھ غیبت تہمت لکمز بناونی تو اپوز ژھنکھ ترٲیِتھ ات بچی نہ خاموشی ورٲے کہین تو خاموشی ہسا چھ اللہ ذوالجلال سن زبان یہ ہسا چھ رب سن زبان خاموشی تکیاز خاموشی مز یوت ہیکھ ژٕ أمۍ سُنٛد بوٗزِتھ یہ کیا چھ مے ونُن ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ تی چھ لالا عارفہ تہ اتھ فرماون دپان بہ لال مرس مے نسا پوڑ یم تہ عاشق پتہ موت سون نام صاحب رحمت اللہ علیہ کوت گر موتن وسواسن موتن ہم سال یارو یم چھ مران تم چھ لس چھ عالم
انسانس نبی جلال صاحب لیکن دپان ہر کوئی انسان نجات چاہتا ہے مگر پھر بھی موت سے ڈرتا ہے. جلال صاحب کون سنس پیر یعنی ہر کنس پتہ موتس مز نجات تیل کیا موتس کوثر یہ نفس موتس کوثر روز نا یہ تکیاز سن ذوالجلالن آیت فرمم کل نفس ذائقۃ الموت کل روح ذائقۃ الموت ورنت روحس موت کہ روح سدا نہ میں پیدا ہوا ہوں نہ میں مروں گا میں ازل سے ہوں میں ابد تک رہوں گا تیرے ہاتھوں سے جلا ہوا چراغ ہوں میں اجل کی پھونکوں سے بلا کہاں میں بجھوں گا یہ روح ورن روح سدا بہار اخ چیز گھس انسان روح پتہ لگے تو موت نفسس نفس کیا عقلی جزوی تو عقلی کھسی شیطانی عقل بالکل ام نش للہ نجات کورمت حاصل یہ مانوی عقل پہ کام کران لاگ تھز عقل پہ تو تمی سۭتۍ ووٚن پتہٕ أمۍ دوٚپُن بہٕ ہسا مرٕ تہٕ مےٚ نسا ہیٚکہِ نہٕ یہِ پوٗرِتھ کُلس پٮ۪ٹھ چھُ اَتہِ نیران پتہٕ لاسٹس مراقبہ خاموشی بیٚیہِ ہسا یِتھ کٔنۍ مراقبہس منٛز دِ سا دھیان وٹ سا أچھ تہِ وٹ سا کن تہِ ہفتر بنٛد أسۍ ونان چھِ یتھ منٛز اکھ مقام اکھ چھُ یِوان تہٕ پتہٕ چھُ وارٕ 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 أمِس وۄنۍ چھُ انسان دپان اگر انسان سونچہِ گۄڈے ہیٚکہٕ بہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کنٹرول کٔرِتھ تہِ بنہِ نہٕ کینٛہہ کتھ پٮ۪ٹھ گۄڈے کتھ پٮ۪ٹھ کالے وٕنکٮ۪ن یی کانٛہہ مےٚ نِش کانٛہہ نفر ییٚمِس بہٕ تربیت چھُس کران کیٛازِ فون چھِ کران دُنیہٕکۍ فون چھِ اورٕ یورٕ یِوان یہ چھِ تقریٖباً 10 ؤرین 15 ؤرین مسلسل کنٹِنیو یہ کٔرِتھ مراقبہ پتہٕ چھُ یہِ اوٚتتھ واتان ییٚتٮ۪تھ یہِ پننٮ۪ن خیالاتن پٮ۪ٹھ کنٹرول چھُ ہٮ۪کان حٲصِل کٔرِتھ مگر سُہ چھُ زیادٕ سُہ چھُ تھوٚد مقام کٲشِر پٲٹھۍ تتہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ونوے پتہٕ ییٚتٮ۪تھ أمِس تمام خیالاتن پٮ۪ٹھ کنٹرول گژھِ یعنی نگیٹو خیالن تہِ گژھِ کنٹرول پازٹو خیالن تہِ گژھِ کنٹرول اد ہیٚکہِ تتھ اندر أژِتھ یُس زن روحُک بہار چھُ یعنی ییٚتٮ۪تھ اتھ یہِ رُکٲیِتھ چھُ ہٮ۪کان پتہٕ مگر توٚتتھ واتنس چھُ ٹایم لگان تہٕ لل ٲس توٚتتھ وٲژمٕژ تِکیٛازِ تیٚلی چھُ للہِ فرمومُت دوٚپُن شِو چی تھلہِ تھلہِ روزان مسازان ہیوٚن تہٕ مُسلمان ترٛکے چھُکھ تہٕ پنُن پان پرٛٮ۪زناوان سُہ حظ چھِ أسۍ سارِوٕے زٲنی زانان یہِ ٲس اَمہِ دھرمہٕ پرمہٕ ذاتہٕ پاتہٕ نِش گٔمٕژ آسان یہِ ٲس اصل زانان کہِ شِو چھُ کیٛاہ وۄنۍ سُے ژےٚ نکھٕ چھُے تہٕ ژٕ کیٛازِ چھُکھ ژٕ کیٛازِ لوگُکھ یِہُنٛد مُسلمان گٔنٛزراونس منٛز یا پارٹی گٔنٛزراونس منٛز سلسلہٕ گٔنٛزراونس منٛز بہٕ بارہا اکثر چھُس بہٕ اتھ خلاف بہٕ چھُس دپان یہِ چھا تھوٚومُت یورٕ جوڑنہٕ اورُک چھُنہٕ یہِ کینٛہہ اورٕ چھِ سٲنۍ رۄبن سوٗزمُت کُلہِ روحن مین امے روح تہٕ یہِ ہسا یہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد نوٗر چھُ کیٛاہ اسہِ منٛز کٲم کران آبٕچ تِکیٛازِ وجلنا من الماء كل شيء حي چھِ آیت وۄنۍ تتھ ترٛوو مےٚ اوترٕ اکھ ویٖڈیو تہِ اگر اللہ پاک چھُ فرماوان کہِ مےٚ ہسا بنوو آب پٮ۪ٹھ بُنیاد تیٚلہِ چھُ سون روح آبٕے 2 مِنٹن ہٕنٛدِ خٲطرٕ نِمو أسۍ چھُ آبٕے مگر بدل آب چھُ یہِ آب چھُنہٕ کینٛہہ تہٕ آبس چھِ کٲم چھلُن آبس چھِ کٲم شہجار پھِرُن آبس چھِ کٲم سبزار پھِرُن ڈیلی وِزِس بمبُن انُن نہ کہِ کانٛہہ زالُن یعنی تیٚلہِ چھُ فِکرِ تران تیٚلہِ گژھن اسہِ منٛز اخلاق پٲدٕ گژھٕنۍ سانہِ سۭتۍ گژھِ کٲنٛسہِ سہوٗلیت سانہِ سۭتۍ گژھِ کٲنٛسہِ راحت واتٕنۍ تیٚلہِ چھِ أسۍ تتھ مقامس پٮ۪ٹھ کٲم کران یہِ زن سون خۄداے چھُ ونان کہِ تۄہہِ چھو مےٚ اتھ پٮ۪ٹھ بُنیاد بنٲومٕژ ساتہٕ أسۍ دزان چھِ تریش یۄس یہِ کُنہِ ساتہٕ تریش گِلاس چھِ أسۍ چٮ۪وان کۭژاہ ٹھنڈی چھِ اَسہِ پھیران تمہِ سۭتۍ یِتھے کٔنۍ گوٚژھ سانہِ کلام سۭتۍ گٔژھ کٲنٛسہِ ٹھنڈی پھیرٕنۍ کٲنٛسہِ گوٚژھ راحت واتُن کٲنٛسہِ گوٚژھ اَتھروٚٹ گژھُن تہٕ یوٚتام مےٚ چھُ پانس فِکرِ حظ تران تۄہہِ باین سۭتۍ ناظریٖن تہِ گژھن مےٚ ییٚتٮ۪ن معٲفی دِنۍ وننس انسان چھُ آمُت محض کرنہٕ ہیلفہٕ خٲطرٕ پٲدٕ یہِ چھُ مےٚ پنُن واتنیار ونان اَتہِ پٮ۪ٹھ یا جلال صٲبٕنۍ مثنوی یہِ مےٚ ونان چھِ کیٛازِ جلال صٲب چھُ ونان میون پیٖرِ کٲمل رحمتہ اللہ دپان اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا ہے تو مجھ سے جاہل 100 گنا اچھا ہے انسان چھُ ہیلپہٕ خٲطرٕ پٲدٕ آمُت کرنہٕ بہٕ کرے ژےٚ ہیلپ ژٕ کرکھ مےٚ ہُہ کرِ ہُمِس ہُہ کرِ ہُمِس زندگی ہُنٛد چھُ یِہوے مقصد خدا پر خلق خلق پر خدا ییٚلہِ خلق آسن خۄش اللہ ذوالجلال تہِ چھُ خۄش ییٚلہِ خلقٕے بنہٕ دُکھی ٲسۍ تہٕ سون خۄداے کتہِ روزِ خۄش تہٕ چلو یِہوے اوس سون پیغام بہرحال یوٗتاہ اتھ وضاحت کرٕنۍ گٔژھ اتھ للہِ ہٕنٛدِس واقعس تیٖژ ٲس نہٕ مےٚ کٔرِتھ کینٛہہ تِکیٛازِ یہِ چھِ للہٕ عارفہ یہِ زانن عاشق لل کیٛاہ گٔے تہٕ اگر اَسہِ کُنہِ جایہِ غلطی ٲس گٔمٕژ تتٮ۪تھ کٔرۍزیو درگُزر تتٮ۪تھ دیٖزیو معٲفی یا رہبری کٔرۍزیو تتٮ۪تھ ٲسۍزیو ہیٚچھناوان یا یِتھ کٔنۍ اوس کرُن باقٕے اللہ پاک تھٲینو تۄہہِ سلامت یاسیٖن چینل چھِ تُہنٛز چینل اگر تۄہہِ تہِ کانٛہہ راے آسہِ یتھ چنلہِ مُتعلق تہٕ اَسہِ ہیٚچھنٲیِو تتٮ۪تھ زیادٕ زیادٕ یتھ منٛز خوٗبصوٗرتی یی تہٕ زیادٕ زیادٕ ہٮ۪کو أسۍ
دلن مز اللہ ذوالجلال سن محبت پید کرت سلامت روزیو خوشحال روزیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.